کہیں بہت دور شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لاشعور میں اٹھنے والا شور آہستہ آہستہ جیسے بلند ہوتا جا رہا تھا، یوں جیسے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہو۔ شعور نے آہستہ آہستہ اس شور کو پہچان لیا تھا۔ عمر نے اوندھے پڑے ہوئے آنکھیں کھولنی شروع کر دی۔ چند لمحے تو وہ آنکھیں کھولنے میں بالکل ہی ناکام رہا، مگر پھر کچھ جدوجہد کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کمرے میں روشنی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کا دھیان دروازے پر ہونے والی دستک پر چلا گیا۔ کوئی بڑی مستقل مزاجی سے دروازہ بجا رہا تھا اور ساتھ اس کا نام بھی پکار رہا تھا۔ عمر کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی کروٹ لے کر سیدھا ہو گیا اور آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز کو شناخت کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا، مگر وہ آواز کو پہچان گیا۔ وہ آواز نانو کی تھی اور وہ بار بار اسی کا نام پکار رہی تھی۔ گرینی، میں جاگ گیا ہوں، ابھی باہر آ جاؤں گا، اس نے بے اختیار بلند آواز میں ان کی آواز کے جواب میں کہا تھا۔ اس وقت اس کے دروازے پر ہونے والی دستک اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ اسے روک دینا چاہتا تھا۔ دستک یکدم رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے عمر، جلدی باہر آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، میں کھانا لگوا رہی ہوں، اس نے گرینی کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی چپ چاپ بستر میں پڑا رہا۔ انگلیوں کے پوروں سے اس نے اپنی کنپٹیوں کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سر میں ہونے والی اس تکلیف سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس کے لیے یہ ساری کیفیات نئی نہیں تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زبردست ہینگ اوور کا شکار ہو رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح لیٹا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جدوجہد کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر کو 2-3 بار جھٹک کر کمرے میں لگے ہوئے وال کلاک پر نظر دوڑانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ وقت دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سامنے تپائی پر پڑی ہوئی بوتلوں نے ایک بار پھر رات کے تمام مناظر کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی، اور اس کمرے کے باہر ایک بار پھر وہی شیطان ہوگا۔ کاش میں کہیں غائب ہو سکتا، اس نے کمبل کو جھٹکے سے دور پھینکتے ہوئے سوچا تھا۔ بیڈ سے کھڑا ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا گیا، اسے متلی ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر ہمت کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو دباتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے وارڈروب میں پڑا ہوا بریف کیس نکال لیا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اس ہینگ اوور سے نجات حاصل کرنے کے لیے بریف کیس میں پڑی ہوئی گولیاں لینا چاہتا تھا، مگر بریف کیس کھولنے کے بعد بھی وہ بریف کیس میں سے اپنی مطلوبہ گولیاں تلاش نہیں کر پایا تھا۔ اف! اس نے بریف کیس کو دور پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر بیٹھا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نل کو پوری رفتار سے کھولتے ہوئے وہ واش بیسن کے سامنے جھک کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حلق میں ڈالنے لگا۔ یہ کوشش کامیاب رہی۔ اسے اپنا معدہ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس کے چکراتے ہوئے سر کو زیادہ افاتہ نہیں ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد اس نے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے تھے، مگر یہ ترکیب بھی کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح وہیں کھڑا رہا، پھر کچھ بے چارگی کے عالم میں وہ واش روم سے نکل آیا۔ اب کچن میں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کچن میں اس وقت خانسامہ کے علاوہ گرینی بھی ہوں گی اور شاید علیزہ بھی، اور وہ اس حالت میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی تھی اور ٹھٹک گیا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو علیزہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام دروازے کو لاک کرنے کا کیا تھا، مگر اس وقت لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ ہینگ اوور کا شکار تھا، مگر وہ رات کو ہونے والے تمام واقعات یاد کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازے کو خود لاک کیا تھا تاکہ علیزہ یا کوئی اور دوبارہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اور اس کے بعد وہ ڈرنک کرنے لگا تھا۔
और अब ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रात के किसी वक्त या फिर सुबह मेरे कमरे में मुझे देखने आया था। और वो कौन हो सकता है? उसने नॉब पर हाथ रखे हुए चंद लम्हे झुंझलाते हुए सोचा था, और फिर जैसे उसके जहन में एक झमाका हुआ था, वो होंठों को भींचते हुए अपने कमरे में से बाहर निकल आया था। लाउंज से गुजरकर वो किचन में आ गया था। ओह उमर, तुम उठ गए, ग्रैनी ने उसे देखते ही कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उनकी तरफ देखे बगैर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रैनी ने उसे फ्रिज का दरवाज़ा खोलते देखकर पूछा था। उसने अब भी कोई जवाब देने के बजाय फ्रिज के अंदर झांकते हुए सिरके की बोतल तलाश करनी शुरू कर दी। ग्रैनी अब कुछ कहने के बजाय खामोशी से उसकी हरकत को देखती रही। वो सिरके की बोतल निकाल कर किचन में पड़ी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया था। मुरीद बाबा, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी दे दें, उसने सिरके की बोतल खोलते हुए कहा था। ग्रैनी दम बखुद उसकी कार्रवाई देख रही थी। मुरीद बाबा ने खामोशी से एक ग्लास में थोड़ा सा पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सिरके की बोतल में से कुछ सिरका उस ग्लास में उंडेला और ग्लास हाथ में लेकर उसे पीने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने यकदम खुद को बेहतर महसूस किया था। ग्लास में उसने कुछ और सिरका उंडेला था और फिर ग्लास हाथ में लेकर उठकर खड़ा हुआ। इस बार नानो ने उससे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी और उस वक्त वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वो ग्लास लेकर किचन के दरवाजे से निकला था और उसकी नज़र लाउंज के सामने वाले सोफे पर बैठी अलीसा पर पड़ी थी। लाउंज से पहले गुजरते हुए वो अलीसा की तरफ पुष्ट होने की वजह से उसे देख नहीं सका था, मगर अब अलीसा उसके बिल्कुल सामने थी और उमर यकदम गज़बनाक हो गया था। उसने बुलंद आवाज में अलीसा से कहा था, दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? अलीसा ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा था। वो थोड़ी देर पहले ही उसके सामने से गुजरकर किचन में गया था और अब किचन से बाहर निकलकर वो यकदम इस टोन में उससे बात करने लगा था। उसकी आवाज की करख्तगी और चेहरे पर मौजूद खफगी अलीसा को खौफ सता करने के लिए काफी थी। वो जर्द चेहरे से उसके जुमले का मकसद समझने की कोशिश करने लगी। वो कुछ आगे बढ़ आया था और अलीसा ने उसके पीछे नानो को भी किचन से निकलते देखा था। क्या हुआ उमर, क्यों शोर कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए शोर कर रहा हूं। वो नानो की बात पर और भी बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या है जो इतने नाराज हो रहे हो? नानो ने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा था। ये सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछे। उसने अलीसा की तरफ इशारा किया था, जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत सोफे पर बैठी हुई थी। नानो को जैसे हैरत का एक झटका लगा था। अलीसा से पूछूं? अलीसा ने क्या किया है? इसके नजदीक दूसरों की जिंदगी तमाशा है, जिसे देखकर एंजॉय करना इसका फर्ज बनता है। नानो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। उमर, मुझे बताओ तो इसने किया क्या है? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझसे मत पूछे, इससे पूछे। उमर उसकी बात पर यकदम भड़का था। नानो ने हैरत से अलीसा को देखा था, जिसका चेहरा सफेद हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमर कमरे में आने की बात जान जाएगा और फिर उस पर इस तरह हंगामा खड़ा कर देगा। क्या हक पहुंचता है तुम्हें कि तुम लोगों की जातियात में दखल अंदाजी करो? मुंह उठाकर चोरी छुपे दूसरों के कमरों के लॉक खोलकर वहां जाओ। उसकी आवाज इतनी बुलंद और लहजा इतना तल्ख था कि अलीसा के हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली? ये घर तुम्हारा या तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम यहाँ के हर कमरे में झांकने लगो। वो उंगली उठाकर तेज आवाज में उससे कह रहा था, जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना ही मेरा है, इससे तुम्हें अपनी हुदूद का पता होना चाहिए। उमर, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। अलीसा का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही उसे तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा था। नानो ने बड़ी नरमी से उसे रोकने की कोशिश की थी। उमर को एकदम धचका लगा था। आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था। उमर ने अपने बाजू पर रखा हुआ उनका हाथ एक झटके से हटा दिया। आपने क्यों कहा था?
तुम्हें इतनी देर हो गई थी, तुम उठ ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अलीसा से कहा कि वो लॉक खोलकर अंदर जाए और देखे कि तुम ठीक हो। नानू ने बहुत महारत से झूठ बोलते हुए कहा था। मैं जब चाहूंगा उठूंगा, और आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इस तरह मेरे कमरे में जासूस भेजें? वो अब नानू से उलझने लगा था। क्यों, मुझे तुम्हारे बारे में परेशान होने का कोई हक नहीं है? नानू ने उससे शिकवा किया। नहीं, आपको मेरे बारे में परेशान होने का कोई हक है, ना ही उसकी जरूरत है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपने बेडरूम में भी आजादी से ना रह सकूं। उमर, जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं वो, उसने झुंझलाए हुए अंदाज में नानू की बात काट दी थी। जहन्नुम में जाएं वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे जरूरत नहीं है किसी की मोहब्बत की, ना ही मोहब्बत करने वाले लोगों की। मैं थक चुका हूँ और तंग आ चुका हूँ इन लुग़वियात से। उसके लहजे में इतनी बेजारी थी कि नानो चुप की चुप ही रह गई थी। वो झुंझलाया हुआ अपने कमरे की जानिब जाने लगा था, लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर रुक गया और उसने उंगली उठाकर अलीसा से कहा था, आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत मेरे साथ मत करना। उसके जवाब या रद्द-ए-अमल से पहले ही वो लाउंज से निकल गया था। चंद लम्हों बाद अलीसा ने एक धमाके के साथ उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होते सुना था। नानो अभी भी वहीं खड़ी थी और अब अलीसा के लिए उनसे नज़र मिलानी मुश्किल हो गई थी। वो यकदम उठकर ही भागती हुई लाउंज से निकल गई थी। उसने अपने अक़ब में नानो की आवाज़ सुनी थी, मगर वो रुकी नहीं थी। वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? उसे अब भी यकीन नहीं आया था कि ये सब उसने उमर से सुना था। उसने सोफे पर बैठकर दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। उमर इतना तल्ख कैसे हो सकता है? और वो भी मेरे साथ? उसने बहते हुए आंसुओं के साथ सोचा था। उसने कभी मुझे इस तरह नहीं डांटा, कभी यूं बात नहीं की, फिर अब क्यों? उसके आंसुओं की रफ्तार में इजाफा हो गया था। इस तरह सबके सामने उसने, क्या वो मुझे इतना नापसंद करता है? उसका दिल डूबने लगा। मगर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। वो जानती थी नानो उसके पीछे आई होंगी और यकदम उसके वजूद को शर्मिंदगी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी वजह से उमर ने नानो के साथ भी बदतमीजी की। उसने चेहरे से अपने हाथ नहीं हटाए थे। नानो उसके पास सोफे पर बैठ गई थी और उन्होंने बड़ी शफकत से अपना बाजू उसके गिर्द फैला लिया था। तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था, उसने उनकी धीमी सी आवाज़ सुनी थी। आई एम सॉरी नानो, मैं परेशान थी, इसलिए मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो ठीक है। उसने इसी तरह चेहरा ढांपे और सिसकियों में कहा था। मैं जानती हूँ, मगर फिर भी तुम्हें उसके कमरे में इस तरह नहीं जाना चाहिए था। वो इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है और मामूली सी बात भी उसे मुश्तइल कर देने के लिए काफ़ी है, इसलिए तुम आइंदा मोहतात रहना। नानो ने उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा था। लेकिन क्या नानो, आपको लगता है कि मैं उसका तमाशा? उसे और रोना आया था। आखिर उसने इतनी बड़ी बात क्यों कही? अलीसा, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और इस वक्त तो उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है और इन बातों पर कुड़ने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है सब कुछ भुला दिया जाए, उन्होंने उसको समझाते हुए कहा था। तुम रोना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी बातों से तकलीफ़ हुई है, मगर वो खुद भी इस वक्त तकलीफ़ में है। जब वो नॉर्मल होगा तो उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, नानो ने उसे दिलासा देते हुए कहा था। फिर वो बहुत देर तक उसके पास बैठी रही। उठकर जाने से पहले उन्होंने कहा था, लंच की टेबल तैयार हो चुकी होगी और उमर भी आने ही वाला होगा, तुम भी आ जाओ। नहीं नानो, मुझे भूख नहीं है। वो अब उमर का दोबारा सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं अलीसा, तुम आओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा है कि इस वक्त उससे नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम नाराज़ होगी तो वो और पीछे हट जाएगा। इस वक्त उसकी हर तल्ख बात को नज़रअंदाज कर दो। तुम लंच बाहर आकर करो। मैं चाहती हूँ वो ये महसूस ना करे कि हम उसकी किसी बात पर नाराज़ हैं।
नानो ने एक बार फिर बड़ी मलाइमत से उसे समझाते हुए कहा था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा था। नानो मुस्कुराकर कमरे से निकल गई थी। अलीसा ने वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे। वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए आईने में उसने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और इस वक्त उसके सामने जाने पर भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रोती रही है, मगर वो बाहर ना जाकर एक बार फिर नानो को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। उसने टॉवल स्टैंड से तौलिया लेकर चेहरा खुश्क किया था और फिर कमरे से बाहर निकल आई थी। वो उस वक्त खाने की मेज़ पर नानो के साथ बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी जब वो तकरीबन 15 मिनट के बाद बिल आखिर अपने कमरे से निकल आया। उस वक्त वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था। एक हाथ में ब्रीफ केस पकड़े और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े वो बहुत संजीदा मगर पुरसुकून नजर आ रहा था। डाइनिंग रूम में दाखिल होकर उसने डाइनिंग टेबल के एक कोने में ब्रीफ केस रख दिया था और फिर कुछ और कहे बगैर अपनी कुर्सी की तरफ देखा। अब वो पानी का ग्लास उठाकर पी रहा था। उमर, ये देखो, कबाब बनवाए हैं मैंने तुम्हारे लिए, नानो ने बात शुरू की थी। उसने कुछ भी कहे बगैर उनकी बढ़ाई हुई डिश में से एक कबाब उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया था। ये चावल लो, नानो ने खामोशी तोड़ने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कहा। खामोशी नहीं टूटी थी, चावल खामोशी से लिए गए थे। नानो ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उमर की तरफ रशियन सैलड बढ़ाया गया था। ये भी लो ना, तुम्हें पसंद है, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। ग्रैनी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ले लूँगा, आप मुझे खामोशी से खाना खाने दें, बार बार डिस्टर्ब ना करें। इस बार उमर ने सलाद लेने के बजाय अपना दायां हाथ उठाकर बड़े रूखे अंदाज में कहा था। नानो बेसाख्ता शर्मिंदा हो गई थी। उन्होंने सलाद का डोंगा मेज़ पर रख दिया। अलीसा ने खाना खाते हुए सर उठाकर नानो को देखा था। वो कुछ खिसियानी सी होकर अब अपनी प्लेट में चावल निकाल रही थी। मुरीद बाबा टेबल पर कोई चीज़ रखने आए थे जब उमर ने उनसे कहा था, मुरीद बाबा, ड्राइवर से कहें वो गाड़ी निकाले और मेरे कमरे में जो बैग्स हैं वो ज़रा गाड़ी में रखवा दें। अलीसा का हाथ रुक गया था। वो उसी इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ़ था। अलीसा ने नानो को देखा था, वो भी उमर की तरफ देख रही थी। मुरीद बाबा बाहर जा चुके थे। सामान क्यों? नानो ने कुछ बेचैन होकर पूछा था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया था। कहाँ जा रहे हो? फिलहाल तो होटल में बुकिंग कराई है। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? जाहिर है मुझे यहाँ से जाना ही था, ये मेरा घर नहीं है, मैंने यहाँ आकर गलती की थी। उमर, ये तुम्हारा घर है। नहीं ग्रानी, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है, अलीसा का घर है, मेरा नहीं। वो कबाब के टुकड़े करते हुए बड़े इत्मीनान से कह रहा था। उसका लहजा बहुत दो टोक था। अगर आप मेरी वजह से ये घर छोड़कर जा रहे हैं तो प्लीज़ मैं अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ, आप मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से ना जाएं। इस बार अलीसा ने उससे कहा था, मैं किसी से भी नाराज़ होकर यहाँ से नहीं जा रहा, बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना। उसने अलीसा की तरफ देखे बगैर ही कहा था। मगर तुम तो यहाँ रहने आए थे। हाँ, मैं रहने आया था और मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं जानता था यहाँ आपका बेटा मेरे पीछे आ जाएगा, मगर अब तो वो चला गया है। अभी चला गया है, मगर मैं दोबारा आने से किसी को कैसे रोक सकता हूँ? उमर, जब तक तुम यहाँ हो मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। आएगा भी तब भी कोई तुमसे इस मामले पर बात नहीं करेगा, मगर तुम यहाँ से मत जाओ। नहीं ग्रैनी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ सुकून नहीं है, उसने बेहद संजीदगी से कहा था। तुम्हें यहाँ सुकून है या नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, ये बात तुम कान खोल कर सुन लो, नानो यकदम कहते हुए मेज से उठ गई थी। मुरीद, मुरीद, इसका सामान वापस अंदर रखाओ, वो कहीं नहीं जा रहा, उन्होंने मुरीद को बैग लाते हुए देखकर कहा था। ग्रैनी, जज्बाती मत हूं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और ना ही रहूंगा, मुझे जाने दें। उसका लहजा हनूस सर्द था। क्या हो गया है तुम्हें उमर, क्यों कर रहे हो इस तरह? इतने जिद्दी नहीं थे तुम। अलीसा ने ग्रानी की आंखों में आंसू उमड़ते हुए देखे थे।
اس نے عمر کو ان سے نظریں چراتے ہوئے اور پھر شکست خوردہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرید، سامان واپس رکھا، نانو نے ایک بار پھر خانسامہ سے کہا تھا۔ عمر اس بار بالکل خاموش رہا۔ مرید بابا چند لمحے اس کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے اور پھر خاموشی سے بیگز اٹھا کر واپس مڑ گئے۔ علیزہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ نانو وقفے وقفے سے اس کے موبائل پر کال کرتی رہی۔ وہ رات 11 بجے کے قریب واپس آیا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نانو نے اس سے کھانے کا پوچھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا۔ اگلی صبح جس وقت علیزہ ناشتے کی میز پر آئی اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ علیزہ نے نانو سے عمر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی، لیکن یونیورسٹی میں بھی سارا دن اس کا ذہن اسی انتشار کا شکار رہا تھا جس کا سامنا وہ پچھلے 2-3 دن سے کر رہی تھی، اور اس کی یہ کیفیت شہلا سے چھپی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تیسرے پیریڈ میں اس نے کتابیں اٹھا کر کلاس سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، تو پھر اتنی خاموش کیوں ہوں؟ میں ہمیشہ ہی خاموش رہتی ہوں۔ ہاں، مگر اس طرح نہیں۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آؤ آج کنال پر چلیں۔ شہلا کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، کلاسز چھوڑ دیں؟ ہاں، کبھی کبھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ شہلا نے مزید کچھ بھی نہ کہا تھا۔ نہر کے کنارے بہت دیر تک وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھی رہی تھیں۔ پھر خاموشی کو شہلا نے ہی توڑا تھا۔ اب بتا دو کیا ہوا ہے؟ علیزہ اس کے سوال پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تم پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہوں، اداس ہوں۔ وہ ایک بار پھر نہر کے پانی کو گھورنے لگی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ شہلا نے بڑی ملائمت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں۔ پیرنٹس یاد آ رہے ہیں؟ نہیں۔ نانو نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں۔ شہلا جھنجھلا گئی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر اداس کیوں ہو؟ علیزہ خاموش رہی تھی۔ عمر سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا؟ شہلا کو اچانک خیال آیا تھا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہلا کو اس کی آنکھوں میں امنڈتے ہوئے آنسو نظر آ گئے تھے۔ عمر نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ شہلا نے گہری سانس لی۔ ہر بار تم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ بالکل بدل گیا ہے شہلا، پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی عمر بدل گیا ہے۔ علیزہ بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ 2-4 سال بعد تم اس سے ملو گی تو وہ اور زیادہ بدلا ہوا لگے گا۔ اٹس بٹ نیچرل۔ شہلا بے حد پرسکون تھی۔ شہلا، وہ مجھے کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا تھا جس طرح آپ ان 2-4 دنوں میں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے اپنی کزن نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے میں ویسی ہی ہوں جیسے مالی، ڈرائیور، خانسامہ۔ پریکٹیکل بنو علیزہ، دوسروں سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ شہلا نے بہت ہی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شہلا، وہ میرا دوست تھا، کیا دوستوں سے بھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے؟ تم اسے صرف دوست نہیں سمجھتی۔ صرف دوست سمجھتی تو یہاں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہ بتا رہی ہوتی۔ علیزہ نے سر جھکا لیا تھا۔ بہرحال، اب کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شہلا بھی اتنی ہی شاکڈ ہو کر ساری بات سنتی رہی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا شہلا، عمر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر اب کیوں؟ اب جب وہ سیٹل ہو چکا ہے تو اتنے بڑے تغیرات کیوں؟ تم اس تغیر کی وجہ جاننے میں دلچسپی مت لو۔ کیوں؟ علیزہ، تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب جس مدار میں داخل ہو چکا ہے وہاں کوئی علیزہ نہیں ہے، نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ میں اس کی دوست ہوں۔ پتہ نہیں کہ اسے دوستوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ دوستوں کی ضرورت تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں۔
عمر کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ عارضی ہے، وہ اس فیز سے نکل جائے گا۔ وہ میچیور ہے، سمجھدار ہے، بہت جلدی اپنی پرابلمز کو حل کر لے گا۔ تمہارے کزن میں یہ ایک خاص خوبی ہے، اور ایسے بندوں کو کسی علیزہ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان سے ہمدردی کرے یا ان پر ترس کھائے، اس لیے تم اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ شہلا بہت نرمی سے اسے سمجھاتی رہی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ شہلا کے ساتھ کچھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد شہلا نے کہا تھا، اب چلے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ علیزہ کچھ کہے بغیر ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دن گھر آنے پر نانو نے اسے بتایا تھا کہ عمر اسلام آباد چلا گیا ہے، اب وہ کچھ دن بعد آئے گا۔ علیزہ نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ رہی تھی جب نانو نے اس سے کہا تھا، عمر ہم دونوں کے لیے کچھ چیزیں لایا ہے، وہ بیگ دے گیا ہے، میں نے ابھی کھولا نہیں، سوچ رہی تھی تم یونیورسٹی سے آ جاؤ تو کھولوں گی۔ علیزہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر ایک دن پہلے گھر میں وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس وقت وہ بڑی بے تابی سے نانو کی بات پر کچھ نہ کچھ کہتی، مگر